Pozdrav svima, ja sam Aleksandar, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas govorimo o temi koja menja pravila igre, zašto Excel više nikad neće biti isti uz veštačku inteligenciju. Obratite pažnju na ovo što ćete čuti u videu, jer ovo je tek početak onoga što se dešava pred vašim očima. Excel je dugo bio naš osnovni alat za brojke, formule i tabele, ali pre pojave veštačke inteligencije mnogo toga smo radili ručno, trošeći sate na ponavljajuće repetativne zadatke. Sa veštačkom inteligencijom Excel postaje pametniji. Više ne gledamo samo brojeve, gledamo uvide, analize i prognoze. AI prepoznaje obrasce i nudi rešenja brže nego ikada. To znači manje grešaka, manje stresa i više vremena za ono što je zaista važno. Donošenje odluka i fokus na rezultate. Excel uz veštačku inteligenciju nije samo alat, on postaje vaš digitalni asistent, to je prava revolucija u načinu na koji radimo sa podacima. Ako želite da otkrijete kako sve ovo funkcioniše u praksi i kako da ovladate Excelom na potpuno nov način, to se nalazi u mom priručniku. Zato vas pozivam, zapratite moj YouTube kanal, posetite moju web stranicu i ako želite da budete ispred drugih, nabavite svoj primerak priručnika. Hvala vam što ste bili sa mnom u ovom videu, vidimo se u sledećem.